weil wir von Natur als Einzelne uns den vielen anderen gegenüber klein und minderwertig fühlen. Porque nós nos sentimos como seres individuais diante dos outros pequenos. Und um das zu überwinden, müssen wir uns Fiktionen machen. E para superar isso, nós precisamos criar ficções und die anderen geringer schätzen. E avaliar os outros, ou valorizar os outros sempre abaixo. Auf diese Weise kommen wir zu dem Gefühl der eigenen Überwertigkeit. E dessa forma nós atingimos o sentimento da sobrevalorização própria. Und das ist außerordentlich befriedigend. E isso é altamente satisfatório. So dreht sich der Kreis. E assim acontece. Assim gira a roda. Und da muss man sehen, wie man da durchkommt. E a gente tem que ver como é que a gente passa por ela. Aber die Beschleunigung der technischen Mittel, mas a aceleração dos meios técnicos, die wenig Zeit für eigene Recherchen und für eigenes Nachdenken übrig lässt, que deixa pouco tempo para a pesquisa, wird die Aufgabe des Journalismus im alten Sinne, nämlich einen Teil zur Freiheit der Gesellschaft beizutragen, immer schwieriger machen. Vai dificultar as tarefas do jornalismo. Und da wünsche ich ihm dann einen steifen Hals. Mein alter Vater, então eu desejo a vocês, der schon lange tot ist, hat gesagt, man muss den Kopf immer hochhalten, wenn der Hals auch dreckig ist. Wenn der Hals auch dreckig ist. Então eu desejo a vocês uma coluna, uma espinha dorsal, uma coluna, espinha vertebral, a palavra que ele usou foi o pescoço, muito forte, muito rígido. Né? Porque meu velho pai dizia sempre, a gente tem que manter a cabeça erguida mesmo quando o pescoço está sujo. Mas isso já é quase mitos. So, danke schön. Obrigado. Então, vamos abrir algumas perguntas, um pequeno diálogo, bate-papo. Eu achei interessante como ele explicou como uma notícia pode ser fabricada pela falta de tempo para pesquisar. E acha que isso é uma característica do jornalismo diário, que o jornalismo de verdade estaria restrito a uma revista mensal, por exemplo, ou alguma publicação especializada? O que ele acha disso? Ja, sie fand es interessant, wie eine Nachricht erfunden werden kann. Und sie fragt sich, ob die Lösung dafür wäre, eine, sagen wir mal, nicht mehr so tägliche Publikation, sondern eine Monatspublikation oder Wochenpublikation. Ja, das ist eine ganz gescheite Frage. É uma pergunta muito esperta. Weil vor dem Tagesjournalismus historisch die Monatszeitschriften und die Wochenzeitschriften da waren. Porque antes de surgir o jornalismo diário, havia revistas mensais e semanais. Und natürlich hat man in Journalen, also alten Stils, Zeitschriften, die
monatlich oder halbjährlich oder vierteljährlich erscheinen, sehr viel mehr Raum und sehr viel mehr Zeit zur Vorbereitung. E naturalmente nos jornais do velho estilo, que se chamava, portanto, jornais, essas revistas, se tinha muito mais tempo e mais espaço para pesquisa. Ich war lange Redakteur eines alten deutschen Journals. Eu fui durante muito tempo editor-chefe de dessas velhas revistas alemãs. 1874 gegründet und ich war der Redakteur in den 50er Jahren, also 1950 in den folgenden. Uma revista que foi fundada em 1874 und habe dann 1874 später e depois ele foi editor-chefe dessa revista nos anos 30. Im Radio und danke, ja wunderbar. Im Radio und in der Wochenzeitung Die Zeit über Jahre berichtet, was in den deutschen Journalen erschienen ist. E depois deste trabalho como editor-chefe, eu pude relatar no rádio, ele foi editor-chefe da Rádio Grêmio, né? No rádio, o que era publicado por todas essas revistas. Weil diese Diskussion in den Journalen sehr viel aussagt über zukünftige Entwicklung. Porque essas discussões nas revistas nos diz muito sobre desenvolvimentos futuros. Die noch nicht in der großen Diskussion sind. E que ainda não estão em discussão na imprensa diária. Aber dann kam die Euphorie der neuen Medien, also Internet und Cyberspace und so. Die Zeit sagte, sie muss diese Seite den neuen Medien widmen. Und im Radio sagte man, diese kleinen Journale mit ihren 8.000 oder 10.000 Auflagen, die liest doch niemand, also streichen wir diese Review. E daí veio a euforia com os novos meios de comunicação, internet e outras coisas, e a rádio, tanto a rádio quanto o jornal cultural, onde ele mantinha essa coluna dando informação sobre o que publicavam as revistas, determinaram que a coluna deveria se dedicar aos novos meios, porque essas revistas aí com tiragem de 10 mil exemplares, ninguém lê. Man kann nicht beides haben, man kann nicht ausführliches Nachdenken haben und ein großes Publikum. Não se pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Uma reflexão detida e grande público. Für das große Publikum muss man kleine Häppchen vorbereiten. Para o grande público, a gente tem que preparar pequenos petiscos. Und für die Journale muss man ganze Menüs machen. E para os jornais temos que oferecer menus completos. Das ist ganz wichtig. Vielleicht kehrt man zu den Journalen zurück, wenn dieser Tamagotchi-Effekt vorbei ist. Talvez a gente retorne para as velhas revistas quando estiver terminado o efeito Tamagotchi. Im Ernstfall entsteht das, was es früher schon gegeben hat, dass nämlich das Publikum wieder ein Klassenpublikum wird. Ein Publikum, eine Minderheit für
Privatjournalismus und ein Mittelstand für gemischten Journalismus, wo gelegentlich nochmal ein bisschen was Ausführlicheres erscheint, und die großen Auflagen für die ganz kurzen Beiträge, die so kurz sind, dass überhaupt nichts mehr drinsteht, wo aber dann doch vermittelt wird das Gefühl, dabei zu sein. Hast du aber die Sätze jetzt vergessen? Okay. Hast du die Sätze vergessen? Diz para ele que ele se esqueceu do tradutor numa frase tão longa assim. Ele me deu um livro de presente sobre a arte do esquecimento, com dedicatória dizendo os comunicadores falam muito da memória, mas pouco do esquecimento. Então agora ele fez questão de esquecer. Mas eu vou resumir a frase. Das hängt damit zusammen, dass wir Blickkontakt haben. Ele diz que se deve ao fato de que vocês estão com contato de olho a olho, né? E por isso não precisa de tradutor. O que ele disse é que talvez a gente tenha um retorno, portanto, às velhas revistas, publicações para minorias, com reflexão, e depois para um público médio, então uma dosagem diferente da informação e da investigação, e que para o grande público, portanto, as coisas já bastante rarefeitas, a informação rarefeita. Pergunta para ele se ele acha que a internet é um meio para voltar a esse antigo jeito de fazer jornalismo. Ao mesmo tempo que ela é rápida, ela não tem a questão do limite, por exemplo, os jornais têm uma carência do papel, do espaço, que na internet pode ser resolvido, apesar da dificuldade de se ler no computador. Er fragt, ob das Internet vielleicht nicht eine Lösung wäre für dieses Problem oder vielleicht ein Weg wäre für die Lösung dieses Problems, in dem das Zeitproblem nicht mehr existiert mit Druck und so weiter. Und man kann dadurch recherchieren und was meinst du dazu? Ja und nein. Sim e não. Das Internet ist nicht allein auf der Welt. A internet não está sozinha no mundo. Sondern die Computerisierung geht in zwei Stränge. Mas a computadorização ou a computerização vai em dois caminhos. Einerseits duas praias. Die professionelle Computerisierung. Por um lado, a computadorização profissionalizante. Büro, Verwaltung, Bürokratie. Burocracia, administração, escritório. Das ist ein streng kontrollierter Apparat. Isto é um aparato rigidamente controlado. Die Leistung innerhalb der Zeit zu erhöhen. Para aumentar o desempenho dentro do tempo. Wenn die Leute in kürzerer Zeit mehr arbeiten am Computer, quando as pessoas em um tempo menor trabalham nos computadores, als ohne Computer, um tempo menor do que sem o computador, kommt das der Institution zugute. Isto favorece a instituição. Das ist die eine Seite. Esse é um lado. Deshalb große Computerisierung in allen Industrien und Verwaltungen und Bürokratien. E é por isso que há uma informatização grande em toda a administração
e na burocracia. Auch in der Universität, wenn ich also Daten abrufen will, dann habe ich aber nur die Daten, dann habe ich noch kein Wissen. E também na universidade, quando a gente precisa buscar dados, né? Mas só que aí nós temos dados, nós não temos ainda saber. Das ist die eine Seite. Esse é um lado. Die andere Seite ist das, was ich jetzt mal das Surf-Internet nennen will. E o outro lado é aquilo que eu quero chamar de a internet do surf. Em português é uma outra palavra que se usa, a navegação. Wo man herumfährt, zu sehen, was da los ist, was da angeboten ist. Onde se pode viajar para ver o que é que está acontecendo, o que está oferecido, o que está sendo oferecido. Das konzentriert nicht, sondern das zerstreut. Isto não concentra, mas isto dispersa. Und ist die Fortsetzung dessen, was das Fernsehen leistet. E a continuação do desempenho que a televisão oferece. Denn das Fernsehen ist ein Zerstreuungsinstrument. Pois a televisão é um instrumento de dispersão. Da sitzen die Leute und liefern unentgeltlich die Energie ihrer sinnlichen Wahrnehmung. Das ist ja Arbeit, physiologische Arbeit, wenn man dazu sieht. Das kann sehr deutlich an zwei Dingen bemerkt werden, die wir alle kennen. Man kann sich erregen und dann hat man ein Gefühl des Unbehagens und womöglich Adrenalinausstöße. Oder man kommt ins Schwitzen. Oder man springt vom Sessel auf. Com a televisão, a gente tem reações fisiológicas que vão desde saltar na poltrona, né? Descargas de adrenalina, até a euforia. Das alles leisten wir als Fernsehkonsumenten unentgeltlich. Isso tudo nós desempenhamos como consumidores de televisão sem remuneração. Die Inhaber dieser Apparate, dieser Anstalten, rechnen unsere unentgoldene physiologische Arbeit in Zeiteinheiten um. Os proprietários das instituições de televisão transformam a remuneração, o pagamento do nosso trabalho fisiológico transformam em tempo, convertem em tempo. Das ist wie Dollars waschen aus Rauschgifthandel. E é como lavagem de dólares do tráfico de drogas. Denn durch die Umrechnung auf die Zeiteinheit wird die Zeiteinheit verrechenbar mit der Zahl der Zuschauer. Pois a conversão de unidades de tempo und verkäuflich an die Werbeagentur. É vendável para as agências de publicidade. Die Werbeagenturen beeinflussen das Programm. E as agências de publicidade interferem sobre a programação. Früher sagte man Schleichwerbung, wenn ein Politiker mit einer bestimmten Automarke fuhr. Antigamente se dizia que era propaganda subliminar quando um político saía com uma determinada marca de carro. Heute wird nicht mehr geschlichen, heute wird gerast.
hoje não mais se insinua, hoje já se vai direto na velocidade. Kurz und gut, aus den Zeiteinheiten werden Dollar gemacht, werden Geld gemacht. Das Geld Resumindo, o que se faz com isso são dólares. Das Geld bezahlt die Produktindustrie, Ou die seja, Waren herstellt. o dinheiro paga Wenn die Werbung erfolgreich war. quando a propaganda é bem sucedida, então isto paga a indústria. Und dann schlägt sie das verausgabte Geld auf den Warenpreis um und den bezahlt der Konsument, der mit seiner unentgoldenen Arbeit den Kreislauf in Bewegung gesetzt hat. Então, a indústria é financiada pelo resultado, pela compra, e o preço da propaganda é colocado no produto, e quem paga o produto, no final, é quem investiu a sua própria reação fisiológica, ofereceu sem remuneração, sem ser pago por isso, o seu trabalho fisiológico. Sodass wir am Ende unsere eigene Arbeit bezahlen. De forma que, ao fim e ao cabo, nós próprios pagamos o nosso próprio trabalho, pelo nosso próprio trabalho.